ए रथ जात्रा गहली की मनुष्य कुआड़े किसी बाट पाना एपटे बसला को गहली प्रबल सीधा बाटे छाड़िया को बुढ़ा नकू को बुले बुले मारुं धक पेलिला आज पुणी अयोध्या खबर आई कौन ना रामचंद्र रजा हे शीघ्र शीघ्र आसिया एत बाट कौन जाय हम आरे बापा आदर भाया नकू को आउ एत बाट जापर ना जीवी ना केमी आज जो रामचंद्र कूलपुर तो आम नगले कौन हम ना जमीती हेले जाकू पड़ो ये मु जाऊची पुरोहित ये रजा घर को भाईना रजा घर को कांदरे वेद बईता धरी चटाबू दही चूड़ा खाइबी आनंद मन फेरबी आनंद मन फेरबी दही चूड़ा खाइबी आनंद मन फेरबी आनंद मन फेरबी खाई पारिल देवी ये न खाई पारिल देवी ये मो भारी चाकू मु जाऊची पुरोहित रजा घर को एकुटिया जाय हवन साला दी चार्टा सांगे नहीं सीना बहुत बुरी मिल डाक अच्छी से सुकुटा गोसाई धड़ी भाईना जोड़ा जाक अच्छा जोड़ा को डाकिल मो कम हो अरे सुकुटा ये धड़ी पंजा हड़ी पंजा हड़ी पंजा ससुराप कौटे अंडा बिकुथा अरे आइलु कि चला रथ यात्रा घड़ी बेगारे ते दल चकटी दे सुकुटा तू सुंठा है गलोनी मना करती गंजाईरा टाणना टाण टाणिका दिह कौन हेलानी कहलु ये कौन नगे ए सर जाऊ टिके नगे देवा तोरी मोर अरे तू आइलु धड़िया गोसाई का गला एटा कौन करजी आ धड़िया जाके से धड़िया को डाकिलु अरे धड़िया बेगी बेगी आसो आशा को केते हाड़े रंग ढंग कर हाँ हाँ तू
ଆଲୁରେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୁହିଗଲା ଏଳା ଠିକ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟି ଦେଲ ଫାଟିଗଲା ଏଳା ସେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଫାଟିଗଲା କଣ କରିବା ଆଉ ରସ ବୋହିଗଲା ଆଉ ରସ ବାହାରିବନି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଏ ଧଡ଼ିଆ ଅଜା ଅଜା ନା ଖଜା ତ ମୁଁ କରିବି ହଁ ତୁ ଭଲ କରୁଛୁ ରେ ବା ଶୋଇକି କରିବି ନା ଠିଆରେ କରିବି ନା ତୁ ବାଳ ଘଣ୍ଟା କରିଛ ମୋର ଶୋଇକି କରିବି ନା ଠିଆରେ କରିବି ତତେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କରିଯା ହଉ କରୁଛେ ତୋର ଦି ଚାରିଟା ଘଇତା ହନ୍ତୁ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲ ମୋ ନାତୁଣୀ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା କାଇଁ ଦେଖା ନାଇଁ ତାର ଏକେଲା ଆଉଛି ଡାକିଲୁ ନାତୁଣୀ ଚଳା ନ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଟିକେ ମାଇକିନା ରଙ୍କୁଣା ଟା ତ ମୋ ଇଏ ନାଇଁ ମାନେ ଡାକିଲୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ହ୍ୟାଲୋ ନାତୁଣୀ କୋଉଠାଇ ଶୋଇ ପଡିଛି ନାଗୁଛି ଆଉ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ ଆସ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବି ବହି ଜାଳି ଦଉଛି ଏକାଥରେ ମାରିବୁ କୁଆଡୁ ମାରିବୁ କୋଉ ଆଡୁ ହଁ ମାରିଦିଏ ଯାହା ପାଉଛି ଗଲାରେ ଗଳେଇ ଦଉଛି ଆମ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଛି ନା ଆଉ ଗଳା ମାରେ ନାତୁଣୀ ଏ ତୁ ତ ଏଇ ଦିନ ଏମିତି ଉତୁବାଟିଆ ହେଲୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ନାତୁଣୀ ନାତିଆ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଆ ବୋଲି ତତେ ଡାକିଛି କରିବା ପାଗ ନା ପାଗ କନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହଉଛନ୍ତି ମେଘ ଆସିବ ହରି ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇ ଆଉ ଡେରି କରିବାର ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ କଣ କରିବା କେତେ ଭୋଜି ଭାତ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କୋଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମାଉନେ ଏଟା ଦରିଦ୍ର ଗୋସେଇକି ଚାଲ ଯିବା ହାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ନା କଣ କହୁଛ ଆମ୍ବ ମାନ କୁଏ ଭାଇନା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ କିଏ ଦେଲା ରେ ଆମ୍ବ ମାନ କୁଏ ଭାଇନା ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଏ ଜୀବନ ଗଲା ଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଏ ଜୀବନ ଗଲା ଏ ବିଧାତା କପାଳେ ଏ ଲେଖିଥିଲା ଏ ଆମ୍ବ ମାନ କୁଏ ଭାଇନା ମେଘଟା ଆଇଲା ରେ ସମସ୍ତେ ଭଙ୍ଗା ଛତା ଧର ଚାଲ ଯିବ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଇସା କଉଡ଼ି କେତେ ଯେ ଆଣିବା ପଇସା କଉଡ଼ି କେତେ ଯେ ଆଣିବା ଏ କଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ମାନ ନାତୁଣୀ ଆଇ କଥା ତ ଜାଣିଛୁ ଏକେଡେ ସରୁଆଟା ହେଇଛି ଗଲେ କଣ କମ କାମ କରୁଛି ମାଇପ ମୋ ବଡ ରାଡୁଆ ଧରି ବସିଥିବ ଛାଟୁଆ ଖାଲି ଗଲେ ଘରେ ପୂଜା ସେ କରିବ ଏ ଖାଲି ଗଲେ ଘରେ ପୂଜା ସେ କରିବ ଏ ଠିଆ କରିବ ସେ ଏକ ଗଡ଼ିଆରେ ଆମ୍ବ ମାନ ପୁଏ
ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମାନେ ଅଜା ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ ରସଗୋଲା ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ଅଛି এইটারে তোর লোভগিরে ଅଜା ভাই মারিবা মজারে কালি রাম এবে রাজা তানে তানে ফুল কুম্ভ থইবে সতরা से जही देखिब पूजा करिब तोर भाई मारिबा मजारे काली राम हेबे राजा भोजी कथा पचारु कालिका पलो डाली तरकारी हवा मईसी क्षीर रे टिके खीरी है भाई मारिबा मजारे काली राम हेबे राजा ଅଜା ओ ଖଟା କରିଥିବେ ନା ନାଇଁ ହେଇଟା ଆଗ ହେଇଟା କେମିତି ହବ ନାଇଁ ଖଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଏ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ଗୋଚି ବୋଟ ପଡିଥିବ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ଗୋଚି ବୋଟ ପଡିଥିବ दीप मारी चाटी देले सेणी उठी जीव भाई मारिबा मजारे काले तो घइता मु ना एटा हबो ए हेछि ना रसगोला कोठु आइछि जानिछु सालेपुरु आ नयागढ़ कोन आइछि जानिछु छेनापोड़ हाँ ये सालेपुरु रसगोला नयागढ़ पोड़ा सालेपुरु रसगोला नयागढ़ पोड़ा आरिसा काकेरा भाई खाइबा तो तोर भाई मारिबा मजारे काली राम हेबे राजा वर्षा बात्या अच्छे काली मु समाचार रे सुनथिली आ डेरी करिया नहीं सीधा सीधा पळे आउ को नातिया तू मोर गोटे धरनु तू धइडा एला तू ठीक पारियो नातिया तू गोटे धरे हलो नातुनी तू आउ कोटा धरिबु गोटे काम कर तू मो तलटा ध ये सीधा सीधा पळे आउ को ठीक है हाथ मार देलु हाँ चलो चलो